Oui, bonsoir à la communauté, bienvenue dans votre émission Montozik, une émission purement culturelle, une émission qui vous donne rendez-vous avec la culture et surtout la culture musicale. Léo, tunakuya na attitude à day et surtout kuvote vali fata ma information depuis jeudi, je crois que culture est condé. Voilà pourquoi dans cette émission, tout à découvrir ma réalité, ma everything artiste à l'itoichie avec les artistes peuvent partir mais les œuvres restent. Dans cette émission, vous allez découvrir les interventions des artistes qui ont participé, donc qui ont voulu participer avec nous dans cette émission pour rendre hommage à l'artiste Delkati Dengo, un artiste révolutionnaire du Nord Kivu. Et surtout dans cette émission, je vous donne juste 30 minutes pour vous parler de Delkati Dengo en général. Et dans cette émission, je serai là avec l'artiste Popale Issé. Vous allez sentir aussi l'intervention de Elkan Karakanali, de Ben Spiparo, l'intervention de Georges, l'intervention de Moutou Papier, Germael Kartassi. Vous allez sentir aussi l'intervention de Mito Lamour. Ce sont des artistes de la ville de Butembo qui ont voulu participer dans cette émission pour rendre hommage à leurs confrères de Job. Et surtout dans cette émission, restez scotchés. Pour commencer, on écoute d'abord la rediffusion de l'émission qu'on avait eu à réaliser avec cet artiste Delkati Dengo qui aujourd'hui n'est pas parmi nous. On écoute cette rediffusion puis on continue avec l'émission. Merci beaucoup. Titre la chanson ni Guerrier. Ile nyimbo nilimba juste juu ya kukumbusha batu benye bangali na ile ideolojia kukimbia mugini juu ya hali ya hewa yenye kunapitika. Juu ya vitu bibi kunapitika huku kwetu. Donc tukakumbuka zamani gisi balikuwa wanatuelezeaka bababu wetu habakuwa tena mbali na huku kwetu. Donc quand il s'agit kufanya sécurité huku kwetu ni abo peke ndio balikuwa wanafanya sécurité. Pili nilipenda nikokote batu nibambie huku kwetu kusema amani irudie huku kwetu ni sie peke. Haiko kusema ukimbie njoo italetaka amani. Kwa kimbia ujue kile ile problem ingali pale. Premièrement kwanza wenye bila chaka tunafungiwa mpaka leo bingali linaendelea. Ndio maana siwezi sema niko huru totalement, hapana. Ndakuwa huru wakati yenyewe uhuru na ingia huku kwetu. Ndio. Ah oui, na huko watu wengi wanaanza kuniuliza Idengo pourquoi unaimbaka tu vitu vya vile tu kuelekea masakre nini, amani nini. Mimi nawaambiaka siku yenyewe amani tarudiaka mtonaka kama ndaimbaka tena nini. Ndio maana siwezi kwambia ndafanyaka hiki na hiki, hapana. Ndio. Uhuru ingie, mtangalia kama tena ndaimbaka nini mwile wakati yenyewe uhuru itakuwaka. Ndio. Siko naongea pembeni. Ndio. Sana niko najibaze ku retour yangu mtere ilikuwa grâce ya kila mtu yote mwenye kuna nisikiliza saa hii. Donc wewe mwenyewe uko pale ujue ke ile sauti yako yenye iliacha mimi natoka mprezo, ujue ke iko na force. Yote wenye unapasha sema na unapasha fanya ujue ke vitatumika. Ndio maana tuungane. Wakati yenyewe tutaungana ile inyo yenyewe mlionesha profike nitoke mprezo. Tukaendelea tu vile vile mabadiliko nitakuwa huku kwetu. Ndio. Mafera ma division manini ile tuache kabisa. Surtout hizi siku nilikuwa kule mprison tuko na ikala saa yote na ba prisonnier benzangu tunasema pourquoi hizi siku pombe viana donc ina kazia sana. Donc ba jeune siku habiko naangalia maisha yenyewe tuko naishi. Leo hii batu yote ni pombe, bulevi, malaya. Ukasikile nyimbo yangu leo. Nilikazia pale sana. Batu biko nakufa. Batu biko unaishi. Donc maisha yenye ko bizarre. Messi ni bulevi, bumbaraga, kupigania cheo vya vile. Ndio. Antuka nilipenda sana, nilipendelea zile maizine za mapombe surtout tuangalie gisi ya kuzifunga kwanza. Ndio. Tuangalie gisi ya kuzifunga. Tukasema batu baache kukunywa ile mapombe iko impossible na maizine na zingali na produire. Tuangalie kwanza kwenye tuko. Sidhani kama tukiendelea kukunywa pombe wakati yenyewe benzetu yuko nakufa. Sidhani kama tukiendelea kufanya umalaya, kutafuta macheo, pesa nini na wakati yenyewe benzetu yuko nakufa. Sidhani kama kule mbele itatusaidia kana kitu. Ya muhimu sana tuangalie kwenye tuko leo na akili zetu zirudie ku normal. Deuxième couplet nilijirefere ku batu benye banazoa kufungiwa jua kutetea haki, uhuru, usema ingie huku kwetu.
Nasema un guerrier n'a pas peur de la prison ni de la mort. Guerrier ni mtu mwenye anakuwa tayari saa yote kupigana vita. Et puis un guerrier ni mtu mwenye hakuwa na marankini, ni mtu mwenye anakuwa na roho nzuri. Donc il est plus que l'amour. Ah oui. Andi. Ile nyimbo ile deuxième couplet nilipenda niambie batu ke mpiganaji, yani mpambanaji ni mtu mwenye normalement wakati yoyote yenye banapasha mwambia fulani tunafanya kitu fulani hivi na hivi, usianze sema unaona mimi kwanza niko hapana, ifuna kwa tayari wakati yote. Kama ni kupambana pale pale kwenye huko mapambano inaanza. Ndio. Uchaguzi gisi nilisema mwile nyimbo haizi badilisha inchi. Juu ya nini? Depuis ma 2000 kombia kule tulianza voter, mais mpaka leo hakuya kwa mabadiliko fulani. Sijui kama miujiza gani tukachagua tena njoo batabadilisha inchi. Nilisema ukakumbuka mwile nyimbo wangu guerrier kumwisho. Les élections ne changeront pas le pays. C'est la volonté des dirigeants peut changer le pays. Donc iko miujiza njoo tunapasha sema ke gisi tumechagua pale inji tabadilika. Au make bale watu tu bale tu depuis le 2006 njoo benye tena balije présenter tena kwa election. Et puis sizani kama batakamata tena maroho sababu wanatia kwa mfano ya mtu fulani njoo inaongoza inji tena. Pia nilipenda niambie population ke msijiatendre kusema je mmechagua njoo inji tabadilika, hapana. Volonté. Donc na gisi nilisema kwa mwanzo bale ba viongozi wenyewe mnitaka kama viongozi bakakuwa na ile bonne volonté ya kuchanger pays, na leo kesho inji inabadilika. Ndio. Kuna conscience ni mtu. Donc mtu kama alizaliwa bila conscience ni yeye tu ni bure. Donc ni vile tu mtu depuis 2006 mpaka leo tuko ndani 2024 hafanyaka kitu kenye kinapasha leta mabadiliko ndani ya inji. Sasa miujiza gani njoo anapasha badilisha saa hii? Muruma gani yenye ameona? Bale ni watu wanaishi maisha za mzuri sana, na mtu mwenye anaishi maisha mzuri sana ni moja kwa 10 njoo mwenye anajua kama mateso yenyewe mengine yuko napitia. Ndio. Bengi sana habajali yake maisha watu wanasufuria. Ndio. Ndio maana kusema tunapasha bambia hivi wala batusikilie huruma hivi ile sizani kabisa. Tu population. Mais kungambo ya wakuu viongozi wa inchi ile volonté ile sijui roho zabo inomba kuzisafisha na nini pour vike ziko mzuri. Ndio. Mais kungambo population shie tukaungana huku chini. Hakuna kitu yenye tunaweza shindwa. Ndio. Ok, merci. Oui, c'était la rediffusion de l'artiste que nous a laissé notre artiste, notre frère, notre confrère, notre ami de la liberté qui nous a laissé depuis ce jeudi à Goma. Je crois qu'il me sentir message c'est quoi qu'on a colporté ma émission ça qui n'a ma parole j'ai na panaka. Dans cette émission je vous ai dit que nous serons là avec beaucoup d'artistes qui ont voulu compatir avec nous, qui ont voulu lancer un message à la population. Voilà pourquoi dans cette émission tout pâté message à El Kankara Kanali je te weze découvrir vitu vya mpya tout ce qui est El Kankara. Mimi naitwa El Kankara Kanali, mwanamuziki wa Revolution ama wa kiharakati tokea Butembo. Kwa huzuni kubwa ndio tuliweza kupokea habari ya ndugu yetu mwanamuziki mwenzetu wa kiharakati ama wa Revolution Delcate Idengo ambaye aliuawa kama kuku kama mbuzi akipigwa risasi na adui wa inji ambao ni Paul Kagame na inventura yake. Kwa hiyo ni kitu ambayo ilituumiza sana moyo na tuko na hasira na tunaomba justice soit fait pour Delcate Idengo. Mtu ambaye analia hakuna message unaweza mwambia zaidi ya kumpatia pole, kwa sababu wao wamepoteza mtu ambaye ni mtu ambaye walimpenda sana. Tumepoteza mtu ambaye alikuwa anapigania raia, ambaye alikuwa tayari kuweza kusakrifia maisha yake juu ya watu wote. Idengo alikufia raia, Idengo anakufia vita ambayo raia wote ndio walitakiwa kuipigana. So anduka ni suja ambaye ni hero wa Kifaransa. Vita bado haijaisha, lazima mapambano yaendelee, lazima muziki wa Revolution uendelee, na sisi kama El Kankara tutaendelesha hii kazi, na wengine ambao wiko natokea na wengine ambao watatokea. Vita lazima tuipigane mpaka tutaishinda. Hatuwezi tukakimbia hii inchi, hatuwezi tukaachia adui aendelee kututawala. Wimbo unaitwa Rip Delcate Idengo.
Hero National. Iko kwenye channel yangu ya YouTube na nitapenda sana kwa sababu nguvu haiko. Unaona tumepoteza mtu ambaye ni mtu mkubwa sana. Watu waende sikiliza kule yu. Sababu nikianza kuimba hapa nikilio ndio inatafuta kutokea. So na sititiza watu ama nitasi watu waende ku YouTube watape Rip Delicate Idengo Hero National by Elkan Kara na wataweza kuipata. Nashukuru. Message ya mwisho ni kuweza kuita wakongomani wote kujiappropriate ya Delicate Idengo na kuweza kufanya ile kuendelesha vile vitu ambavyo alikuwa anavifanya, kwa sababu bado nchi iko kwenye vita, bado nchi haijapata amani. Na kwa gouvernement waache unafiki, waache hipokrisi, kwa sababu kama Delicate Idengo anakufia Goma, ni wao ndio walimtuma Goma kwenye jela. Waache kufanya mapublication. Niliona wakuu wa serikali, minister wa communication alifanya tweet, wa politiciens mbalimbali walifanya tweet, lakini wao ndio wanakuwa responsable ya kifo ya Delicate Idengo, kwa sababu bila kumtuma Goma kwenye jela basi hangekufa. Beni kuko prison, Butembo kuko prison. Kama walikuwa tuna bezo ya kumfunga, wangeweza kumfungia hata Butembo, hata Beni angekuwa iko hai. Kwa hiyo antuka ni ma responsabilité wanapasha kutire makosekase yao. Tunapasha kureserve riposte niko très rigoureuse kwa wale watu ambao walihusika kwa mbali na karibu juu ya kifo ya Delicate Idengo, juu ya kuweza kumrendre homaji. Watu wanakulilia simama tena, ima tena msema kweli ametoweka. Watu wanakulilia simama tena, ima tena. La mort n'arrête pas l'amour. Vous resterez à jamais gravés dans nos cœurs. La lutte doit continuer. Nali kazi kwanza. Amis de la révolution, amis de la liberté, peace one day. Andio ni huruma sana kuona artiste musicien Elkan Kara Kanali sur son compte TikTok. Hier on a publié les extraits à chanson Nyasa imbia Delicate Idengo kumrendre hommage na mnaona analia ku chanson. Je crois qu'il est vitu benye vile mtouché sana na vu qu'on a touché presque watu wote qu'on a tout suivre coulé. Dans cette émission nous allons poursuivre. Nous avons rencontré l'artiste Germael Kartassi. Moi le pendana a donné moi yake concernant artiste Delicate Idengo. On écoute Germael Kartassi mutu papi. Jambo, kwa majina wanaita Germael Kartassi mutu papi, niko artiste wa Mission Butembo. Na mimi nasema pole kuba misie bote wa Butembo, na pole ku batu ya Kitira, na pole ku population ya Nord Kivu. Tushapoteza mtu mkubwa sana, na ni frere wetu, kolegi wetu wa service Delicate Idengo. Zonge mimi nasema pole tena pole sana. Na mimi nasema Idengo ni mtu mwenye alikuwa niko na objectif. Alikuwa anazoea kusema ke atakufaka juu ya verite ya kusema kweli, na yenye inamuua leo ni kusema kweli. Hakuna tena ya kuficha, ni kila kitu kinye mtu anajionea. Idengo anakufa juu ya kusema kweli, na ndio neno yenyewe alikuwa anazoea kusema ke atakufaka juu ya kusema kweli. Na ni mtu mwenye ametuonesha ya mingi. Magde wanazoea kusema ke wanashukuru kishaenda, kweli Idengo ameenda na tunakumbuka mazuri yake yenye amefaa akishaenda. Na Mungu ampokee mahali pema peponi, na tuige mfano ya Idengo. Ndio kama kukombati wote wa RDC, iga mfano ya Idengo. Ni mtu mwenye alikuwa anaongea kweli, na kweli ndio yenyewe inambeba. Mimi nawaza niko na imani ya kweli ke amani, tutapata amani. Paske nikapata message ya Idengo yenye alisema ya mwisho, alisema kama sie peke hatujilibere, hakuna matatulibere. Na ndio neno yake yenye alisema mwanani mu video yenye alipana ya mwisho. Na ni mtu mwenye alikuwa na objectif. Alikuwa mtu mwenye anaongea kweli, hapendake vitu vyenye ukampeleka hivi ama hivi hata kusikia. Paske mimi niko parmi wenye walimonaka, siku alifungua tour ya kwanza Munzenze. Alifungua tour ya kwanza na niko Goma, nikafika mpeni nikamuona. Fasoni niliongea naye, ndio ilikuwa tu ya kwanza kumujua na kumuona na kuongea naye. Nikasema huyu ni mtu mwenye iko na kitu kile moroho wake. Na kitu kinyi kilikuwa moroho wake ndio kinyi kinamfikisha
kupea kutuacha. Donc tuige mfano wa Idengo na Mungu, tulie Mungu atuletee amani, paske hii ukosa amani ndio inacha Baidengo wanakufa, watu wengi washakufa, bazalili wanakufa. Donc tuombe tu Mungu, franchement tuombe Mungu ndio mwenye atupatia amani. Bila Mungu hakuna kitu kingine tutafasi. Ukapenda unifate kuitibe, andika Germael Karatasi ama Karatasi Germael ama Morning Light Music, utapata nyimbo zetu ziko pale. Tuko naisha, tunaishi kwa muda, zote ziko pale, utazifata na utasikia maneno zenyewe tunasemaka mu chaso zetu. Ndio. Ah oui, c'était l'artiste Germael Karatasi sur la mort de Delcati Denko. Me sentir émotion et artiste na pana ko émission moyenne motozik. Aujourd'hui, nous allons vous parler à l'enseignement comme message à moi artiste Delcati Denko ali la siaka. Na ni chanson il y a le touchant déjà il quoi ku ni ingale à mode d'audience. Je crois que dans cette émission tu as découvert extrait, je vais tout diffuser que souvent ma audio mais extrait tu quoi qui doit m'approche écouter l'extrait dans quelques secondes. Hapa Goma mnajiita M23, Beni nyini ma ADF, Ituri kode kondo nyie, politique d'occupation Tutsi. Idengo, jambo wavamizi, mumetufanya wakimbizi. Najua mko natogopa, ila roho yenu mgumu imewacha hapa. Jambo wavamizi, mumetufanya wakimbizi. Najua mko natogopa, ila roho yenu mgumu imewacha hapa. Ah oui, merci. C'était juste l'extrait de la chanson de Delcati Denko, l'artiste révolutionnaire. Na muna sentir ma propose que tout muna sentir révolution mu musique yake na panasema kani kweli yenye iko na pana. Voilà pourquoi dans cette émission tout le qu'on a artiste va t'atupatia quelques détails sur des chansons comme ça. Voilà pourquoi on évolue dans cette émission. Vous écoutez, nous allons vous présenter Minto Lamour avec son message Niel Pana Nico Moudei. On écoute Minto Lamour. Le nom c'est Minto Lamour. Je présente toutes mes sincères condoléances à la famille de Delcati Denko, notre artiste révolutionnaire de Beni. Nous sommes vraiment surpris, nous avons été surpris par sa mort. Ça a été la frappe stratégique. Disons que nous les artistes, nous regrettons fort par ce fait que ceux qui sont venus s'aimer la sécurité dans notre pays sont en train de tuer les artistes comme Idengo, qui sont en train de faire de mieux leur mieux pour dénoncer le mal qui se passe chez nous à Butembo, chez nous à Beni. Disons que dans le nord Kivu, à l'est du pays. Nous regrettons vraiment, nous appelons tous les artistes de la ville à la morale, gardons la même morale, continuons le travail qu'a commencé notre frère Delcati Denko. C'est ça que je peux dire à toute la famille des artistes, à la culture, à nos fans, nous disons vraiment, nous les appelons surtout au courage, de toujours nous soutenir malgré toute la situation qui nous complique. On va toujours continuer à dénoncer le mal par nos messages, dans nos sons. On va tout faire pour dénoncer l'ennemi, pour dénoncer le mal qu'a fait l'ennemi. YouTube, c'est Minto Lamour officiel. Ah oui, merci. C'était Minto Lamour. Je crois qu'on a tant passé comme un artiste mondial donné un message à qui ni artiste Ben Spiparo, Ben Pisparo, qui me sentir. Salut la population, salut Goma, salut Butembo, salut Beni, je suis votre artiste Ben Pisparo. Voilà, je suis en direct sur Moto TV. On est là, on est en tout cas on vient de perdre notre frère, notre révolutionnaire, notre ami Delcati Denko. En tout cas, c'est grave, c'est pas gentil en fait. C'est pas gentil. Communauté, on va dire Paul. En tout cas, tu peux être très vigilant, tu peux mature, tu s'y paniquer, ça arrive parfois, mais pour agir, les gens ont la réflexion, bien attaquer les hommes sages et tout ça. Delcati Denko, pour moi, c'est un frère, et puis la musique, il y a quoi à faire,
c'était génial. En tout cas, alikuwa anatulamusha, quand tu partais avec l'espoir, il dénonçait tout ce qu'il voyait. En tout cas, les gars, il était bon, mon vieux, était un enfant. En tout cas, on ne sait pas si encore mon génération, tu ne pas un homme comme ça, on a le courage à dénoncer ça. En tout cas, que Dieu nous aide, en fait, que Dieu nous aide. Sécurité en tout cas, jusque-là, on n'a pas tant d'informations sur ma télévision, sur les réseaux sociaux. On espère vraiment que la solution est en tout cas, mais tout qu'on a protégé watu wa mingi en tout cas. Non frère, biko Goma wanateseka sana. En tout cas, kama solution itaonekana kumbe inaonekana mbio. Ah oui, merci. Lui, c'était l'artiste Ben Spiparo. On a pas un message qui est des artistes multipoteza Delcat Idengo. Dans cette émission, tu as commenté un artiste il faut découvrir mon émission. Tout à parler avec l'artiste Tarzaboy, il laissé message dans cette émission. Je crois que nous allons découvrir. Ok, on écoute Tarzaboy. Iko inaniuma muroho donge wakati yenyewe nipokea message gizi ndugu yangu Delcate Idengo ashafariki, anduka iliniuma sana tena sana. Wa artiste yote ya revolution tusichoke, tuendelee mbele. Donge tuendelee na lite, hata kama wameweza kulalisha ndugu yetu Idengo, tuendelee na lite. Donge objectif ni moja. Tukomboe Kivu yetu, tukomboe Kongo yetu. Kujuana na artiste, tunajuana naye kome wakati tunakuwa mujama moya, kwa tunaweza kuwa wa revolutionnaire, watu wenye wanagombania inji, anduka ni kitu chenye chiliacha tunajuana naye sana na tunaweza kuechange maide, kuweza kulase message mbalimbali. Sasa wakati ambapo anakosekana hivi, anduka ninaona gizi, anduka inaniuma, mimi naona gizi nimepoteza mtu wa maana. Alors, na wakati nimepoteza mtu wa maana vile, haitaacha mimi na acha objectif zenye tulikuwa nazo na ndugu Idengo. Objectif zitaendelea mpaka tufikishe objectif kumwisho. Population ya Goma tunasema pole sana kwanza kwa ile hali yenye iko kule. Sasa malgré ile hali yenye iko kule, tukamate turudie mu histoire. Haiko turu ya kwanza wa Nyarwanda kufika kwetu Goma. Donge turudishe hakili nyuma tena, tuweze kuangalia kama wazee walifaka namna gani juu waweze kupigana na zile adui ile M23 yenyepo pale. Donge tusikate tamaa, tuendeleshe objectif ya Delcate, objectif ya wa revolutionnaire, tuendeleshe ili tuweze kufika mwisho. Na wananiita George Sugrabale kwa kifupi, niko artiste musicien wa ville ya Butembo. Ah oui, merci. C'était l'artiste Georges Sugrabal, un artiste révolutionnaire. On me découvrait par là ces messages. Voilà pourquoi les artistes sont vraiment en plaire. Et dans cette émission, nous allons découvrir un autre artiste. Il s'appelle Tarzaboy. Dans cette émission, tout ce qui est messager qui est comme niveau oriental, mais Aliskaz a contribué. On écoute. Zangwe, naitwa Tarzaboy. Mimi ni mmoja kati ya wafanyamuziki DRC. Mimi na huzuni kubwa, natoa pole kwa ndugu zangu wa gungumano damu. Tumewapoteza wengi kwa hii vita ya wafanya siasa DRC. Natoa pole kwa jamaa na ndugu wa Kongomani kwa kumpoteza mfanya muziki mwenzangu Delcate Idengo, kwa kugusia haki tunayo iishi. Japo msema kweli hakawi, lakini kisha kwenda kwake haki yake na baki kishitetea. Natoa pole, nasema shukrani sana kwa Moto TV kwa kutusambazia hizi habari dunia nzima. Alikuwa wenyu mfanya muziki Tarzaboy.
Ah oui, merci. Tu m'as présenté l'artiste va aller intervenir par des interviews avec Patakatia Kukia par mon émission je vois qu'il a ces messages mais valise casa où tu partis à ma vidéo je tu m'as illustré par les mais ça sert condoléances à la famille culturelle de la ville de Butembo mais ça sert condoléances aussi à la famille de l'artiste Delcati Denko. Dans cette émission je vous ai promis qu'on sera là avec un artiste lui qui va parler à live en présentiel. Nous avons notre papa, il s'appelle Papa Leissé. Bonjour papa. Salut, merci. Ouais. Et surtout, Léo, on a eu une émission, mon cadre à Yadei. On n'a pas changé la population ni quoi ça y compte. Personnellement, d'abord, mina tudi shtuka sana. Na kushtuka kifo ya mwenzetu, mtoto wetu, msanii sawa Shie Idengo. Ilitushtula meshe wengine hatukushangala sana juu alikamilisha yenye alikuwa anazoea kusema mais ile haita tuambeshe kupresente ma condoléances ku famille yake biologique na ku famille yake culturelle na ku ma mouvement zote za révolution zinafanyaka ile même mission naye mais aussi ku population yote ya Nord Kivu et surtout ku Wakongolais wote juu. En tout cas, Idengo yenye iko particularité par rapport ya système yetu ya kazi, ye engagement yake ni yake kibinafsi. Mission ya Idengo iko sa mission ya Yesu Kristo. Hakuna mtu mwenye alimfundishaka vyenye alikuwa anafanya. Donc banasemaka iko revelation ilimukiaka mona kweli shie wote tuko ba musicien, shie wote tuko basani. Mais vyenye Idengo alikuwa anafanya vilikuwa plus que vyenye tunafanyaka. Donc alikuwa mu dimension juu na mu musique mko ma dimension mbalimbali ni kwa kisa karateka kwa sendir noir, ba sendir bleu tout ça. Na ba padir munawaka ba shemashi, ba croiser, ba évêque, ba nani dimension yenye Idengo alikuwa naendea mu paraporo na vyenye tunaishi. Alikuwa mtu alijitolea sana. Na kujitolea alikuwa anajitolea juu apate pesa ubi avale mzuri juu kwa muziki ya kujitolea juu kufurahisha watu hivi na alijitolea juu ya kugomboa inji d'une façon cash na sincère. Donc kuna waka mtu mwenye iko nafanya vitu sama blague moi hivi biesa ma poème moi ma sketch mais il alikuwa mu vitu yenyewe wanasemaka art mature. Donc ni kitu ya unaona ke huyu kwa wengine wanasema omano huyu alenga est-ce que iko normal mais ça unafata na ma interview zake ninatoka kufuata pa interview yake alifanya na Nyeku Radio Moto. Unaona mbeni kuna sema ni mwalimu tena ni prophète tena ni ana asime ma vitu yote ba degré ya yulu. Jeune Saule ninatoka kufuata hapa ku interview iko nakataza watu ke ulia kukataza kusema kufanya manyimbo watu waache kukunya pombe mufunge kwanza ya maizine za pombe. Unaona ke ni mtu wa moral sana sema ke hii vita haikushie peke njo hakuna watu wewe watakiaka kukia tumalizia hivi tuko nafaa. Hii vita ni shie peke kwanza na mimi hata kwa nyimbo moja nasema uhuru wetu wa Afrika ni hekima yetu kwanza, tusitumainie Ulaya. Na hivi vyote msiwazo seme vyenye viko natufikia ni barebele tu tunalamuka hapa peti yangu kuya mimi nakupatia mpanga hapana. Nyuma hapo kuko watu na wale watu viko na akili wanasoma sana na viko na pesa nani wale wenye tunapimaka kuiga wazungu. Unawazake mtu mfuna kwa mkunda sawa wazungu, unavala sawa wazungu, unakula sawa wazungu kama tunafika kuima kupoteza idea ngona wengine wote tusiko na kondane watu wengine wale wa rebele banani ba president mwa hii kitu yenye inatufikia na mzungu iko na pare ndani na wazungu na iko wazungu washege kwa wazungu ubie wafuwa kwa wazungu ubie ni wazungu wenye biko na pouvoir wenye wanajulikana na biko na mapesa za kuonekana juu natufikisha kwenye hivi pour dire que uhuru yetu liberation yetu kwa kisi mwenzetu Idengo anafaa mie nikiwaza kwa kisi wanasemaka Idengo haiko hata martire wa kwanja kufanya ya kuandika hapana.
ametuheshimisha, anaheshimisha kazi yetu. Juu watu walikuwa nawaza kazi ya muziki ni kazi tu mwa hivi rejareja. Ametuonesha kwa gisi ya kuimba vitu vyenye mwezi tenda. Ametuonesha kwa gisi artiste iko plus que même député. Ndio. Kazi ya artiste inashinda wale wa kuvote, mkeni vote vilalo hivi na hivi, ndawauzia makabelo wasikari. Me anaonesha kwa gisi mu muziki mtu anaweza fanya hata plus que un prophète wa l'église de réveil manani, anaweza hubiri kitu ya amani na anakufa wanaitaka mashahidi. Idengo ni mshahidi wa Kongo. Na kulikuwa ministre wa communication et surtout t'as souligné que page Twitter qui a signalé que Delcati Dengo c'est un martyr. Moi on a d'ailleurs déjà mon compas. Je crois que na Delcati na kanali anasema Hero National na gizi wewe unasema pale ni mshahidi wa kwa kisi tulikuwa nasikia mashahidi wa Uganda. Lakini mi ninasema ni Mswahili ndio mimi nasema. Sijui kama mkinande mshahidi ndio kusema nini, lakini mimi nasema ile mashahidi juu waerusha kuwa na kwa saka likse mwa hivi bo manini mimi nasema mlugha ya nyali kwa nazoea sema ni mshahidi wa Kongo. Juu kufatana na miaka ya Idengo yeye alikuwa nayo ndio miaka yenyewe nishafanya mkariere. Ndio. Alors mwa ile age ndio mtu anawaka na mabezwe ajulikane mais unaona kwa gisi la plupart ya maisha yake ye kufanya mprison mwezi kuyeye haikuwa problem. Na alikuwa na watu walikuwa naza peut-être ni kukosa kia kufame, tumekuwa vumbula kwa kisi anafika ku niveau mwa ile age. Sijuaze kama alikuwa anashakuwa na bibi na mtoto, anasakrifie maisha yake kwa kisi Yesu Kristo alifanyaka. Jesus watu walikuwa sirke jo mandevu alikuwa kama Jesus na alikuwa ka jeune, alikuwa na 33 ans, alikuwa ka jeune. Donc ile ndio ma age za zenye mtu anajitoleaka. Tunapasha ambia nini ba jeune artiste beba na bakilia ba jeune artiste kwanza beba na bakilia. Musifatane na degré ya Idengo. Kila mtu afanye muziki selo degré yake. Jou vibration en tout cas franchement mimi niko initié, niko na plus de 27 ans mu muziki. Vitesse yenye Idengo alikuwa yeye hakukuwa na frais. Ndio. Na alikuwa na kashi ya nguvu sana kusema kia vile ce n'est pas donné à tout le monde. Ilikuwa do ya nguvu sana daire anakawa juu mtu kufika ku niveau anatoka mu prison par décret présidentiel. Donc ule haiko teketeke, alikuwa na maesprit, alikuwa na wale mbele, alikuwa garde, alikuwa na wa ange gardien wa nguvu sana. Na kama alifika kukia CD hivi wakisi alikana alisema damu yake haitakufa bure. Tufate mfano wake, me tupime kuangalia namuna gani tunaweza vifanya mukadre ya kurekoncilie watu. Na tupime unaona sasa hapa tunakuwa mmakeske, tunakosa sasa ni jua alikuwa nataa watu kwa jina au beni na nini. Revo yake ilikuwa ya nguvu sana. Ni ya nguvu sana. Kweli wengine wanapaswa fanya tuone hewa yenye tuko ndani na tunapima kuona kama tunakuwa tunaelekea kitu ya namna gani, tuzizimane, tusivunje moyo. Shie wote hata depuis zamani tunavimbaka. Hii yenye Idengo alifanya ni kujitolea. Na haiko kila mtu ndio anajitoleaka. Na usiwazi useme puruke ufanye kile ifo wanaanza kupatia kalare mwa hivi wanaanza kufanya unaanza tia makondisio kile kia Idengo unasandire wagisi ni kia mroho na alikiasimaka juu nilifata enani mwa hivi anasema mienda kufaka juu ya Kongo. Na kila mtu akijua kwa gisi atakufaka juu ya Kongo shie wote tutakufaka il faut tunajua kwa gisi na wale wenye biko na uwa wa Idengo ni watu na hawata tutawalaka na tout haiko toucher tutawaka na kufa nabo un jour watakimbia. OK, merci Papa Popale ici et surtout les messages on me sentir. Vous êtes jeune artiste, vous êtes écrivain, vous êtes poète, anasema kila mtu andike mu niveau yake. Oui, tout à fait un message mais il faut munangalia gizi muna adoucir message kila mtu hana ile grâce présidentielle gizi alisema des messages mrefu tutaweza kuidécortiquer dans cette émission mta découvrir ku YouTube et partout. Merci pour parler ici. C'est moi qui vous remercie. Mina souhaiter watu wote mwezi ya yenye kuna ma surprise za mingi sana apare Idengo tulikuwa na maperte za mingi sana kakwara alikufa na ingine ma probleme mais tu positive maisha tuko na imani kwa gisi tuko na Mungu na Mungu wetu. Mungu hakuna kitu yenye itakuwa ka special
mbinguni. Mbinguni ni kuimba na kucheza. Donc tuko wa bienvenue tupime kuangalia imani yetu na tupime kuorienter musique yetu pour que un jour tukutananake na Baidengo, wa Bob Marley, wengine wa musicien, wa Jacques Buzito mbinguni. Accenti sana Popale ici. Merci de nous avoir suivis. Nous, c'était votre émission Montozik. On vous rappelle que l'artiste dans son vrai nom, c'était Delphi Katembo Viniwasi, l'artiste alias Delkati Denko Munyalitoacha. Depuis jeudi, mes sincères condoléances à la famille culturelle. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, la communauté.